Hablando mga partners sa otra storya, 89,000 pa mga botantes el no ay pwede man validate el dila biometrics na Comelec. Ang segun ko ng election officer del Comelec, Attorney Roy Cañete, kay nuay patambian anunsya el National Commission on Elections sobre el extension del validation y registration. At kami kayo ni mayroon extension kay the commission gave almost 2 years para ma-validate pati para ma-register kita. So definitely, hindi agad kita, el decision na commission, hindi agad yun extension. Depende lang pati manimpo sa Supreme Court ka natin na man-extend kita. Okay. But it is very unlikely that you will extend, Attorney. See. Okay. So what about... Mientras tanto, tiene pa un poco de problema del último día de validation del Octubre 31. Considerando el mga gente yaman purpiahan pa por causa tiene de estos no quiere seguir na instruction del Comelec. Yung last day lang po natin, yung naging medyo chaotic yung umpisa. Late tayo ng 1.5 hour before nakastart tayo dahil yung mga tao doon nagkakagulo na, ayaw nilang pumila. We cannot impose order kasi lahat sila number 1 sa pila. Lahat number 1? Number 1. Paano nangyari yun, Attorney? Ayaw nilang magbigay daan sa iba, gusto nila sila talaga yung unang makapasok. We waited na for reinforcement from PNP para maka-impose tayo ng order. Naging unruly ba on the past yung mga few days? Siguro the last 3 days naging unruly na ba yung mga gustong yung mga registrants? Hindi naman po, nung last day lang po talaga. Last day? Nung morning, opo. Mga partners, kwanto partner? Total, 89? Na. 89 mga botante. El que hindi pwede botar na 2016 election. Si anda ustedes temprano, di no ay pasana purpiahan kaya isusede. Hindi po sa manpila ang sina de largo, hindi pa ustedes supri abajo del sol. 2 años con ustedes el Comelec, hablando na Comelec. Mira lang. After 2 years, 89 mga Sambuangueño, Right. el que hindi pwede botar para al dila mga paborito kandidato. Aquí na Barangay Media no ay kita palta partner. Acorda tu, pati si partner Ray, anda ustedes allá para man-validate. Junto con partner Philip. Ya dale, mira. Sayang, que modo ustedes ahora puede votar con GIL Clímaco? Que modo lang ustedes ahora puede darle si ustedes voto con GIL? Sayang gayod. Sayang. Man withdraw yo, di mo kandidatura si Ancina. 89 di mo mga barkada linoy pwede man file officialmente el di la registration partner. Partner, perdido tu. Na, 45 lang partner, gana yato na un distrito. Nanay maya. 45,000 boto. Ibig bang Pwede sabihin? Pwede ito partner na number 8, number 9. Chance. Marami bang uuwi na luhaan? Na natural, kwanto ara kandidato ta corre partner. Lang. Na este cosa reporta kita con ustedes finales mga partners. Fuera lang sa Korte Suprema do habla con el Comelec, kaya tiene man es el kentaman petition. Extende. Si tiene directiva, orden el Korte Suprema y habla con el Comelec. Comelec, aquellos 89 na Zamboanga, el que no hay puede andar na Comelec, chequea di la firma, el di la mga nombre, no hay sila tammark. Dale chance. Corre gayo dayon. Pwede Corre vota. lang. Hindi man withdraw. Continue yung di mo kandidatura. Pero in the meantime, mga partners, televiewers, ustedes quien no hay pwede na Comelec registra, onda pwede chequear yung seres mga nombre, 89,000, todo. El mga Sambuangueño no puede votar.